Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani Kharabasha Variala Ramana Daravanda Ravana Daravanda Ravana. Udaravani Daravasha Variala Ramana Daravanda Ravana Daravanda Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Idaravani kharava shakala ravana 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 ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Holy, 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 holy. Udaravani Kharava Shakala Ravani Adaravana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Shaba ba 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Oh Shana Ravani Khala Ravani Adaravana Daravanda Daravani Daravanda Daravana. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram, Dhanya Tumhara Pitram. Jisum ka naam re, Jisum ka naam re, Jisum ka naam re daya karo, Hallelujah. Prabhu Jisum ka bhavne rakta ramana dosha parishkuta karo, pavitra karo Prabhu. Pavitra atma re paripunna raman ko, Hallelujah, Hallelujah. Dhanya, Dhanya, Tmanam, Dhanya, Tmanam, Dhanya, Tmanam, Dhanya, Tmanam, Dhanya. So Gaurav Rakhan jo Parameshwar Atma Rabi Parameshwar. Tumhara पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तुम्हें द्वार महान करो दरिद्र रचना सड़क को पामो मंगल कोटा विश्रमता परि परमेश्वर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जीसुम का नाम रे, जीसुम का नाम रे, जीसुम का नाम रे दया करो. आह्वान करो दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो. तुम आत्मांकर कार्य सर्वत्र बड़ भाव रे साधित हो. तोरे प्रभु मनुष्य माने तुम प्रति फेरिबे, तुम प्रति दृष्टिपात करी जो माने बिंदित रे तुमको समाने मध्य तुम प्रति दृष्टिपात करिवे. आओ सर्वांतरण रे समस्त तुम प्रति फेरिए प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. केवल तुम्हारा प्रशंसा गौरव करिए, तुम्हारा महिमा करिवे, तुम्हारा धन्यवाद करिवे. हालेलुया, हालेलुया. तुम्हारा सेवार्धना करिए. आओ तुम ठारे विश्वास करे, तुम पर निर्भर करे, तुम्हारा मन प्रार्थना करिवे. इदारावानी खारावा शाकाला रावानिया दारावा जीसु नाम और जीसु नाम और जीसु नाम और दया करो, दया करो. तुम्हें मध्य निरम ना हो, तुम्हें कार्य करो प्रभु. सब अल्प बोली जानी शयतान भयंकर भाव कार्य करुच्छी. आ तुम्हें मध्य तुम आत्मांकर वृष्टि तुम्हें दान करुछ, नाना आश्चर्य कर्ममान करुछ तुम लोक मान द्वारा. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु तुम नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. तुमर कौन से संकल्प निवारण कर तुम्हें जहाँ इच्छा कर ताही घटी थाए प्रभु. ऊर्ध्वलोक अधोलोक उदारा मानी खारा वर्षा काला रबा. जीसु नाम रे, जीसु नाम रे दया करो, दया करो. कारण तुम्हें सबल जीवात्मा परमेश्वर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा आनंद मान तुम्हें दियो. पूरा वर्षा काला रबानी खारा बंदा रमा अभिषेक दियो प्रभु. ताहा जड़े विनष्ट करियो. जीसुंग नाम रे, जीसुंग नाम रे तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंग नाम रे प्रार्थना करो.
জাগো জাগো তাঙ্ক প্রশংসা গান জাগো জাগো তাঙ্ক প্রশংসা গান প্রতিকাতে তাঙ্ক দয়া চিরনূতন
ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବେଳାରେ ହରିବୁ ତୁମରି ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ହରିବୁ ତୁମରି ନାମ ହରିବୁ ତୁମରି ନାମ ଆଜି ତୁଦିନେ ସୁଧାରେ ଦିଶାନେ ଆଜି
Udarabani Karaba Shabarabarabarabari Allah Ramana Barabarabarabarabarabarabarabarabara. Uramanda Allah Ramana Barab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 ara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Idaravani kharavan Allah ravana bara 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 bara. तुम्हें महान 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari Allah Ramana Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. प्रभु तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तोरा पवित्र नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारबनी खारबा शबरी अल्लाह रमना बरा 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 उदारबनी दारबन अल्लाह रमना दारबन अल्लाह रमना दारबन अल्लाह रमना Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Kora Prakala Pankanam, Dharma Shabani, Allah Ravana Karama, Idaravani, Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Dhanya Tora Pritana Amar Dhanya Tora Pritana Amar Dhanya Tora Pritana Amar Dhanya Tora Pritana Amar Dhanyavad. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Urava Shakala Rabanya Daravana Bara 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 Bara. Uravangala Ravani Bara 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 Bara. Urava Shabari Allah Ravana Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani Karama Shakala. Ishabara Bara 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 Bara. Udaravani Bara 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 Bara. तुम्हें महान 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Praise the Lord. Shana Ravani Kura Vanna Ravana Daravana Ravana Darava Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें मान 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 वो सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर उदरबनी खरबश कलरबनी अदरबन बरा 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 बंदल रबन अदरबंदल रबन होली 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Udarabani kharaba shakala rabana darabanda laraba. Udarabani daraba shabara bara 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 banda laraba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, 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 glory to God. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabana karaba shakala rabani adarabana bara 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 bara. Idarabani bara 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 bandala raba. Udarabani daraba shakala rabana darabandala raba. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Idaravani Kharaba Shakala Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabana. Urava Shabari Allah Rabana Darabanda Rabana Daraba Shabara Bara Bara Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sada Prabhu Tumhara
আমি চল প্রার্থনা করি। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। প্রিয় বর্তমানে আমার ধন্যবাদ দিচ্ছি। Hallelujah, 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 hallelujah। এই বাতাবরণের বর্তমানে আমার ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। বর্তমানে সমস্ত ভারত বর্তমানে আমার ধন্যবাদ দিচ্ছি। Hallelujah, 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 hallelujah। এবং সমস্ত বিপদ মন্দির আমি উদ্ধার মাধ্যমে করেছি। বর্তমানে আমার ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। তারপরে এই বাতাবরণ অনেক অপেক্ষা ইচ্ছা করে মাত্র পাই পালতে নাই। প্রত্যেক প্রকার সময় দুঃখ অবস্থা অবস্থা সময়কে মরণ পরিস্থিতি মাত্রে बहुत सेवा भोजन करिया पे निजोग परीक्षा करिया पे आगु दिन सूर्य को देव सुत मना धन्यवाद 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 बहुत ने बोले कि समय सूर्य को हम को सत्य महान करके साहाय्य करा उदारवत करी खल बशा खल बंदर बल पर हालेलुया 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 ओ कानो प्रभु ईश्वर को मुसलमान शांति करते उदारवत करी खल बंदर बल पर हालेलुया 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 ओ सर्वदा तुम से प्रदान उठा सर्वदा से रहो प्रभु से दूरी करी सर्वदा पे प्रदान करो तुम आगे समय उदारवत करी खल बंदर बल पर हालेलुया 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 ओ जितना से तुम्हारे आदेश में से निश्चय रूप से दूरी हो जाए प्रभु तो प्रत्येक लोग तुम से त्याग कर सुना प्रभु शांति के बाद धन्यवाद 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 और तेरे पर अभी जो प्रश्न करें तुम्हें सहायता करा हालेलुया हालेलुया और तुम आगे हमारे समय के पहले तुम भेटिया हो जाए प्रश्न करें तुम्हें सहायता करा हालेलुया हालेलुया कारण मंद जगत है प्रभास में अनेक से छोड़ तुम बहुत आगे करते हो जाओ उदारवत करी खराब शाखा बंदर हालेलुया और सर्वदा तुम से रक्त अभी में जो परिष्कार कर तुम्हें सहायता करा हालेलुया 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 ओ कारण वो तुम्हें रोग अमन का बाप का अपने मंदा पर प्राण प्रदूषण को ले छोड़ तुम्हें नाम धन्यवाद उसे रक्त में झराए छोड़ो तुम्हें नाम धन्यवाद 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 उसे रक्त में तुम्हें परिष्कार तुम्हें करो उदारवत करी खराब शाखा बंदर हालेलुया 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 ओ प्रिय पुष्प नाम धन्यवाद 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 और तुम्हें मंगल में परमेश्वर को धन्यवाद प्रत्येक वाणी में प्रभु प्रभु और तुमसे मंगल को प्रकाश करें छोड़ तुम्हें नाम धन्यवाद 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 उदारवत करी खराब बंदर हालेलुया और तुम्हें वो के पर्यंत आश्रय पर भागवत में पर्यंत हमारे में नासी बनाए और मात्र अनेक जीवित को रिपोर्ट कर और तेरे समाज को जीवित बहन सत्य को जान पालन करें उदारवत करी खराब शाखा बंदर हालेलुया और कार्य तुम लोगों मान को द्वारा और तुम्हें रूप में कार्य में तुम चले चले तुम नाम धन्यवाद और तुम्हारा अनेक अनेक प्रभु और लोगों मान में तुम चिन्ह चिन्ह जान तुम नाम धन्यवाद उदारवत करी खराब बंदर हालेलुया 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 ये भारतवर्ष में तुम से आत्मा को उदारवत करी खराब बंदर हालेलुया 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 अनेक अभिजात लोग मान जो तुम जानिबे एवं भविष्यवाणी को तुम परिवर्तन को मिलबे तुम साहाय्य करो उदारवत करी खराब शाखा बंदर हालेलुया हालेलुया कारण वो बाकी लोग तुम संतोष उठाए माता समाज के फिर और जीवन का तुम संतोष उठाए तुम नाम धन्यवाद पूरा बाबा बने दरबा शाखा बंदर हालेलुया 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 और तेरे को प्रत्येक निकट जो तुम सुसमाचार प्रसाद प्रचार ही कर साहाय्य करो और से बुद्ध आसमान को उठाओ एवं तुम्हारा कार्य में प्रभु और तुम प्रभु नियोजित कर तुम व्यवहार तुम करो हालेलुया 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 अपना प्रभु से दूर शक्ति प्रत्येक व्यवहार करो और तेरे के वाक्य में शक्ति में प्रभु कार्य में तुम शक्ति में प्रकाश में तुम साहाय्य करो उदारवत करी खराब शाखा बंदर हालेलुया हालेलुया और तुम्हारा शक्ति व्याख्या तुम साहाय्य करो उदारवत करी खराब शाखा बंदर हालेलुया और सत्य में तुम्हारा जीवन प्राण को साहाय्य करो और तुम्हारा जीवन परिश्रम में तुम करो दया करो उदारवत करी खराब शाखा बंदर हालेलुया तुम्हारे प्राण में तुम प्रभु सुधर्म प्रभु वाक्य लगन में तुम दया को साहाय्य करो उदारवत करी खराब शाखा बंदर हालेलुया 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 एवं तुम्हें मध्य मुझे पुरस्कार देबो उसे कहता मुझे जो भी उचित तुम साहाय्य करो हालेलुया 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 और तुम दया करो तुम जहां मन को प्रभु माने पे तो वाक्य दे आज में पालन करते हो साहाय्य करो हालेलुया तो लोग कहना के बाद तुम मौजूद दया करो पूरा बाबा निधर भाषा खले बंदर बले पर हालेलुया 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 तो मान तुम्हें प्रभु से तुम विचार जन तो वाक्य तुम्हारी विचार तुम करिबो पूरा बाबा निधर भाषा खले बंदर बले पर हालेलुया ये पर तुम्हारा प्रत्येक लोग को तुम तेरु और साहस में कर्म शक्ति ही चलो तुम नाम धन्यवाद मात्र विचार सुपर दिन रे और तुम्हें अपना दया के क्षमा करिबो नहीं मात्र तुम काउंटर विचार दिन से प्रसन्न लड़े तो प्रत्येक प्रभु प्राणी को आक्रमण करना शुरू में तुम करवा पूरा बाबा निधर भाषा खले बंदर हालेलुया ओ आमन को परिबो और कार्य गुडी को सेवा कार्य गुडी को तुम स्थानीय तुम साहाय्य करो और ताजे प्रभु कौन से प्रकार ताजे गुडी को बनाए तुम दया करो उदारवत करी खला भाषा खला बंदर बले पर हालेलुया 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 ओ प्रिय नाम धन्यवाद कारण से जब से भगत प्रभु अपने समस्त परीक्षा तुम करिबो पूरा भाषा खला बंदर बले पर
हालेलुया ओदन को समर्थ आउते प्रेम जो परीक्षा करिबो एवं प्रभु तुम्हारे हम जिबली और अनंत समस्त कर्म गुड़िकर सुस्थ देखा जो तुम साहाय्य कर उदार बत्तरी खराब शकल बंदर बने पर हालेलुया 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 और निश्चय रूप में आत्मा को दर्शन कथा को कौशल तुम नाम धन्यवाद और जब विश्वास न होता है जब अनेक सुनिबे एवं प्राप्त देवा फेरिबे तुम साहाय्य कर हालेलुया 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 और केवल प्रसुद्ध मात्र हले जाय पुरुष के कारण तुम लाभ हो रहे माता जब से वाक्य जीवन में कर्म करी वो तुम दया कर पूरा बाबा निगर शकल बंदर बने पर हालेलुया हालेलुया एवं से बाबा मन अपने को जीवन और से जीवन पत्थर बच्चे में बड़ी तुम साहाय्य कर पूरा शकल बंदर बने पर हालेलुया और यो दृष्टि असले बहुत बोल हड़े असले प्रकाश बोले कौन से काम जीवन शक्ति बने तुम दया कर इधर बत्तरी खराब बंदर बने पर हालेलुया 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 और कारण को तुम जो को प्रभु से प्रभु और दृष्टांत देखे जो जो है असाधारण दृष्टांत देखे कहा कि पूरी नाम प्रभु और से जो स्वयं में तुम साहाय्य कर कौन से प्रकार चाहे प्रेम को श्रद्धांजलि को भावना सके तुम दया कर और से प्रेम का आत्मिक जीवन को उद्घोष पूर्ण कर तुम दया कर तर समस्त वाक्य में जो निजस्व को दया कर उधर बत्तरी खराब शकल बंदर बने हालेलुया हालेलुया और से जो दिव्य आत्मा को और हृदय में खोले जो से प्रेम को दया कर उधर बत्तरी खराब शकल बंदर बने हालेलुया सर हम समस्त वाक्य के पालन में दया कर हालेलुया 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 और ते विश्व से मैं उनको समर्पण करते हैं दया कर जहां क्या समस्या असुविधा और प्रभु तुम समस्त विषय में जानी चाहिए तो नाम धन्यवाद प्रत्येक प्रभु असमस्त आकर्षण में कार्य करे तुम गौरव करो हालेलुया और जो मैंने पवित्र जो मैंने दुर्बल और प्रत्येक को उठाया अपने पुनर्वास में तुम संयुक्त करो तेरे समस्त प्रभु से अपने विषय के विषय गाइड करने में सहायता करो हालेलुया 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 आदि मनुष्य का जो मैं तुम्हारे समर्पण करते हैं दया करो आगे तो सब संपूर्ण प्रार्थना के द्वारा मेरे विज्ञान की दया करो प्रार्थना को सुनी जाओ तो तुम्हें धन्यवाद दे काम कर उसी में नाम को द्वितीय वंशावली 7 पर्वर 14 पदरे लेखा अछि जेबे आम्भ नाम विख्यात आम्भ लोक माने आपना मानकु नम्र करी प्रार्थना करिवे ओ आम्भ मुख अन्वेषण करी आपना आपना कुपथुर फेरिवे तेबे आम्भे स्वर्गरु शुणिबा ओ सेमानकर पाप क्षमा करिबा ओ सेमानक देश सुस्थ करिबा। प्रभुकर धन्यवाद हो। प्रभु मनुष्य संतान मानक विषय केते मनोयोगी अटंती। मनुष्य संतान माने आमने जगत अच्छु आउ से स्वर्ग रे अछंती हेले मध्य से स्वर्गरु थाई आमानकर प्रार्थना शुणंती आउ से आमानक पई जहा आवश्यक एपरी कार्य करंती आमानक समस्या गुड़ाकर समाधान करंती अभाव दूर करंती रोग सुस्थ करंती शत्रु शैतानर कार्य विनाश करंती। आज प्रभु बा प्रभुंकर आत्मा पवित्र आत्मा आमानकु एक कथा कहया पई चाहुछंती लेट योर प्रेयर बी हर्ड इन हेवन यू शैल बी हील्ड। तुमर प्रार्थना स्वर्ग रे सुना जाओ तुम्हें सुस्थ हब। आउ प्रभु अनेक समय एपरी कार्य मो पाई आउ मो जीवन और सेवा कार्य रे प्रभु करिसंती। ए वाक्य को सफल करी द्वितीय वंशावली 7 पर्वर 14 पद को सफल करी जोड़ी लिखाई जे आउ आम्भे स्वर्गरु शुणिबा समान को देश सुस्थ करिबा। आम्भे स्वर्गरु शुणिबा और समान को देश सुस्थ करिबा। गोटे समय एपरी हला प्रभु प्रकृत रे किपरि भाव प्रार्थना शुणंती। अनेक दिन अनेक वर्ष धरी मो प्रार्थना करुथली मो परिवार रे अनेक प्रार्थना करुथलु आमने
ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯିବ। ଏବଂ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅନେକ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିଲେ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟୁଅଛି। ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। Let your prayer be heard in heaven and you shall be healed. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯାଉ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରିପାରିବେ, ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ଵ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଯାହା ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ଵ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। ଯେରେମିୟା 33 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନର ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି, କଲ୍ unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things that thou knowest not. ଏ ବାକ୍ୟ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହେଲା ତାହା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କଲେ ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅନେକ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ଅନୁସାରେ, କେଜେଭି ଅନୁସାରେ, ଆଉ ସେଇ ପଦଟାକୁ ଯେରେମିୟା 33 ପର୍ବର 3 ପଦକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱର ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ପରିଣତ କଲି। ନିଜେ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର ଦେଲି କେଜେଭି ଭର୍ସନ ଅନୁସାରେ ଯେରେମିୟା 33 ପର୍ବର 3 ପଦକୁ ଏମିତି କରି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଲି ମଧ୍ୟ। Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. অনেক থর প্রভু অনেক মহৎ মহৎ কর্ম কলে। সে চাহান্তি আমানଙ୍କର প্রার্থনা স্বর্গରୁ শুনিবা পাই। এই দ্বিতীয় বংশাবলী 7 পর্বর 14 পর্যন্ত লেখা হଉଛି, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଶୁଣାଯାଇ ପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା, ସାବଧାନ ହେଇଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ତାହା ମାନ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, 1982 ମସିହା ପୂର୍ବର କଥା। 1982 ମସିହାରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଥିଲୁ ଜନ୍ମରୁ। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାପା ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ମା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉନଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରିବାର
गोटे समाज मंडली देश राज्य चारिड़े प्रभु कार्य कर बदली जाऊँ प्रभु को धन्यवाद करुच्ची। हठात गोटे विषय गतकाली फेसबुक रे देखी बहुत खुशी हेली अटक रे आउ कौन से बड़ गिरजार बोधे कौन तांकर से बीबीएस की कौन चली आठिकार हठात गोटे ये कटकर वीडियो मु देखली जोड़ा मुझे देखी नी शुणी नी प्रभु एपरी भाव में कार्य कर निश्चय बड़ गिरजा कटकर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च केते वर्ष पूर्व ब्रदर दिनाकरण आउ पु आसते से जो पब्लिक मीटिंग करते से चर्च गोटे मीटिंग नावाई से पीरियड रे गोटे प्रार्थना मीटिंग की कौन सुजोग दिया आउ से माने भाव से कार्य कले उच्च स्वर करी समस्त को प्रार्थना करिबारे पवित्र आत्मा पूर्ण हवारे जहा केबे ही नथिला से स्थान रे चर्च गुड़िक अनेक एवरी बाप्टिस्ट चर्च मानक बहुत कटकणा रही पवित्र आत्मा कार्य करने प्रकृत सत्यवाक्य कहवाई किंतु से सब को भांगी से माने करते जब मत मध्य प्रभु ने भुवनेश्वर से ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रे आउे भी बहुत कटकणा थिला से कटकणा परंपरा को भांगी आउ सत्य को प्रकाश करने आत्मांकर कार्य साधन करने मते प्रभु सबल कले आउ साहसिक कले आउ से सबूर परिवर्तन आसीथिला तबे एपरी गतकाली मु कौन देखिली जे से चर्च रे समानकर कौन चली से पास्टर अन्य माने प्राचीन माने पुरुष लोक स्त्री लोक युवा वयस्क पिला माने एपरी अछंती आउ कौन गोटे गीत गायकी सब डांस करुछंती ए सबुडा को हुए नहीं बैप्टिस्ट चर्च रे बा कटक रे मध्य से चर्च रे सेमिति केबे हुए नहीं पूरा गंभीर भाव में रही आउ सेडिका ही थाए किंतु से देखी मु सेटा को मु उपभोग कली आ प्रभु को मन मन रे धन्यवाद देली तुम्हें सब करि पारो प्रभु समय पहुंचले आउ केही अटके पारिबे नाही एपरी भाव में प्रभु तांकर कार्य करती तेणु आमान को नितांत भाव में बदलवा को हब मनरे निष्पत्ति नवा को हब प्रभु जहाँ चाहते से मत करने कह प्रभु को वाक्य जहाँ कहे मत करने कह आरंभ आमने से सत्य जानी नथिलु जो माने आमान को शिक्षा देउतले हो तो तांको आमे दोष दे पारिबा नाही ए कथा प्रभु ही बुझिबे कारण से माने जेति जानिथिले सेति करूथिले अधिक विषय से माने जानी नथिले तेणु से विषय आमर को शिक्षा दउ नथिले पवित्र आत्मा विषय से जान न पवित्र आत्मा कथा किसी कहू नथिले परभाषा भितर केबे मध्य 24 वर्ष जन्मरु ख्रिस्टियन भितर परभाषा कथा केबे मध्य आमे सुनिनु जोड़ा बाइबल रे अछि एपरि अनेक विषय तेणु कौन करवा प्रभु को आमे धन्यवाद देवा कहू जे प्रभु तुम्हें सुजोग दल वर्तमान मते जानिबा को सुजोग दल तेणु जेतरा आमे जानुचु सही समय आमन को से सत्य को ग्रहण करने को हम स्वीकार करने को बदली जीवा को हम ताहले प्रभु खुशी है आम प्रभु ग्राह्य हवा प्रभु आमान को प्रकृत भाव में व्यवहार करें अनेक आम मंगल भी हम तो प्रभु धन्यवाद हो से अनेक वर्ष तल कथा मो बापा असुस्थता भयंकर भाव में है कौन सी प्रकार चिकित्सा कार्यकारी हो पारा ना 12 वर्ष पर्यंत बापा प्रचारक थिले मात्र गुणिया आसिकी मध्य आम घरे कार्य मु तो छोट थाए बेस तो छोट नी किंतु बोधे हाईस्कल रे पढ़ुली ना कॉलेज रे पढ़ुली मोर ठीक मन ना आउ से गुणिया आसिकी अनेक गुणिया माने आसी सब कार्य करूँ जड़े प्रचारक आउ आमे ख्रिस्टियन लोक मो पुणी जड़े पुलिस ट्रेनिंग सेमिनार देखिए जड़े लोक ये सब कार्य होता आज जहाँ कर अनेक आत्मिक चक्षु अंध थिबा हेतु केमिति आमे कहिबा आमे बाटरे अछु कहीं ताला माने बदलिबा नाही प्रभु सुजोग देछन सेडा आम ऊपर निर्भर
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆପଣ ବଦଳିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେବା ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏପରି ହେଲା, ଆମର ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ସମୟରେ କରୁଥାଉ ବି ବାପାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲାନି, ଆଉ ଅଧିକ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଦିନେ ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହେଇକି କହିଲି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଥା ବାପା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘରେ କହିବାଟା ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, ବାପା ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଅସୁସ୍ଥତା ମିଳୁନି, କଷ୍ଟ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି। କହିଲା ହଁ କାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିଛି ତ ହଉନି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ପ୍ରଚାର ଗୁରୁ ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ବି ହେଇ ସାରିଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ମା ରାଜି ହେଇନଥିଲା। ମା ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିକି ସେ କହିଲା କାହିଁକି ସେମିତି କହୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମାଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି, ତାହେଲେ ତୁ କର, ଆମେ ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ କିଛି ହଉନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ହବା କଥା ଯେମିତି ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଶୋଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ ପରା ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଉଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି। ସେ ରାତିରେ ଉଠ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି କହିବି। ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ଦୀପ କି ଲଣ୍ଠନ କି କ'ଣ ଜଳା ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମ ଘର ଉପରୁ ଆଉ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଇ ଘରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶୋଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ହୁଏ ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଅନେଇଲେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ଅନେଇଲେ। ଆଉ ଏତିକି କହିଲେ, ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏତିକି 5ଟି ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାପରେ ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଗଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମନ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଯେବେ ଲେଖା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, କ୍ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଏଭ୍ରି 4:12 ଅନୁସାରେ। ମୋ ମନ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ସୁସ୍ଥତା ହେଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଆଉ ସେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ। ମୋତେ ଆଉ କହିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ମୋତେ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ପେଟରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ରଖି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାପା ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ସେ ବାହାରି ଗଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲି। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ସବୁ ଚାଲିକରି ଏକଦମ ସେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ତେବେ এই সময় ভিতরে মোর পরিবর্তন আসলা। প্রার্থনা কেমিতি করিবাকু হব ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଯାହା ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି କଥା କହି ନାହିଁ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଥିଓରି ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି। ମୋ ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବ। ଶୟତାନ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବନି।
नाना प्रकार चिंता आपण मन मध्य को आनिब जेपरी आपण बदलिबे नहीं सत्य ग्रहण करिवे नहीं ताले आपणकर बेसी लाभ हब नहीं। आ प्रभु जी अंतकरण देखते से जदि देखिए आपण प्रभु धार्मिकता सत्य उद्योगी नहांती ताहले आपण प्रति प्रभुंकर मन अनुकूल हेब नहीं। बाइबल लिखा सत्यर कटिबंधन कटिबांध कड़ा कड़ी हवाई प्रभु चाहती जहाँ सत्य जहाँ प्रभु वाक्य कहे ता छड़ा किसी नहीं। तेणु मो मन से गोटे आरंभ परिवर्तन समय है मु पूरा कड़ाकड़ी हेबी जहाँ बाइबल कहूँ ताहा करी जहाँ किसी घटीज क्या कथा मानवी ना। तेणुक मो जीवन में विराट परिवर्तन आसला बड़ बड़ अनुभूति गुड़ाक प्रभु देले प्रभु निजे मो संगे कथा कहले मो जीवन सभा कार्य को प्रभु आह्वान पूर्ण कले एत अनेक सत्य आम जाणीगलु जहाँ आम प्रार्थना करूँ से जानी नी सेमती आप प्रार्थना करुवे प्रभु सभा कार्य करुवे बेसी किसी फल हो जेहेतु आप प्रकृत सत्य जानी ना जानी ग्रहण करना तेणु सेमती मुझे जे आउ प्रार्थना करनी मात्र से राति प्रभु जीशु गले प्रार्थना कर आहरी प्रार्थना दिने बापा से असुस्था ये मोर परिवर्तन है मो परिवर्तन मो परिवार बापा परिवर्तन है अनेक लोग ग्रहण कर पार विरोध करते मात्र आम बदली गलु आमती गोटे दिन बापा परिवार प्रार्थना विशेष करी मु प्रभु निकट दाबी करी प्रार्थना करते एते प्रार्थना कर प्रभु कहीं तुम शुणुन तुम कौन काठ पत्थर हेल ना कौन इते प्रार्थना करें प्रार्थना सरिला परे मो भौणी ज्योति कहला तुम्हें भाईना प्रार्थना कला बेले मु देखिली आम घर खूब आलोकित हो गला आउे गोटे स्वर मु शुणिली तुमर प्रार्थना स्वर्ग रे शुणा जाउछि ए जेमती द्वितीय वंशावली 7 पर्व 14 पद रे लेखा हला आम्भे स्वर्ग रु शुणिबा आ ऊपर लेखा ओ सेमान को देश सुस्थ करिबा तबे सेही परे मध्य किछु उडे हला नाही मात्र आउ किछि दिन गला परे किपरि भाव बापा कहले आम हाथ रखिली साधारण प्रार्थना कली 100 को 100 भल हो गले से तलू कहीं ना केमिति प्रार्थना करने को हम कौन प्रार्थना करा जानू ना बोली रोमियो 8 पर्व 26 पदर लेखा जानी नु आप जानते ना कौन प्रार्थना करेंगे केमिति करने को हम पर मो गभीर भाव बाइबल स्टडी कला एवं प्रभुत्व प्रभु लोक मान आत्मिक सहायता मंडल रहा आत्मिक सहायता जानवे निहाती से पवित्र आत्मा कार्य हो पवित्र आत्मा पूर्ण होते परभाषा कहते आश्चर्य कर्म मान हो स्वप्न दर्शन द्वारा प्रभु कथा कहते लोक मान जीवन बदली जाऊ ये विषय सब निश्चय देखिए प्रार्थना द्वारा रोग सुस्थ हो बिना डाक्तर रे प्रार्थना द्वारा भूतग्रस्त लोक मान भूत छाड़ी जाऊ पवित्र आत्मा पूर्ण ही आत्मा उत्तप्त हो प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद करुवे केमती मु कहीं खुशी हेली बोली कहली केबे तो कही नथली मात्र गत काली से वीडियो देखी से बड़ गिरजारे इते लोक सब होई पुरुष और स्त्री लोक माने से प्राचीन माने केबे से कोनते डांस करछंती गीत रे हाथ ऊपर कोठेई गोड़ हाथ हलई करी कि सेरा हां परंपरा भांगी जाउची भांगी जीव बेसी दिन आ रहिबो नाही जेतु प्रभु जीशुंकर आगमन सनिकट तेनु करी आउ लेखा आज यदि तुम्हें तांग रब शुण ताहले तुम हृदय कठिन कर ना बदली जातु शेष लोक माने आगो प्रथम ही जाउछंती प्रथम लोक शेष न हो तो प्रभुंकर धन्यवाद हो आउ कौन ना प्रभु एपरी प्रार्थना शुणी प्रभु तमर आश्चर्य कर्म कहीं कले ना से तो आम केमिति प्रार्थना करिया को लागिलु आउ प्रभु जीशु जबरी प्रार्थना करते 5:7 प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारे उच्च स्वर करी प्रार्थना कलु खूब कांदी प्रार्थना कलु उपवास करी प्रार्थना कलु बाइबल लिखा होची सारा दिन पानी न पीकी मानत करी प्रार्थना कलु बाइबल लिखा होची मानत करी प्रार्थना करिया पाई डाक्तरों पाखे बहुत टंका रोग सुस्थ पाई लोक आउ खर्च करती चिकित्सा पाई प्रभु तो विश्वासी माने ता परिवर्ते से मानत करी प्रभु को देवे केते भल कथा न हबो बाइबल कोन मिछ की प्रभु करि पारिबे नाही एत तो विश्वास सब करबा को मानत करो बोली बाइबल रे बारंबार लेखा अछि
ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ମାନତ କରି କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଆସିବେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ନା ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ এই কথা লেখা হচ্ছে তার 65 পর্বরে তা আরম্ভরে এপরি লেখা হলা हे परमेश्वर सियोन रे प्रशंसा तुमर अपेक्षा करे वो तुम उद्देश्य रे मानत पूर्ण करा जीव आए प्रार्थना श्रवण कार्य तुम निकट सकल प्राणी आसवे। 2 पदर लेखा होची प्रार्थना श्रवणकारी तुम निकट सकल प्राणी आसी मात्र 1 पदर लेखा हला तुम उद्देश्य रे मानत पूर्ण करा जीव। प्रथमे मानत तापरे प्रार्थना। मोर गोटे अनुभूति छोट गोटे अनुभूति कहवा को बाध्य है गोटे सुंदर अनुभूति। मुझे जो गोटे मास पर्यंत प्रभुंर कार्य करुली से ओडार गजपति जिलार महाराम चावल मंडली समूह आउ केतक बाहर स्थान मो नाती मत फोन कर कहता तुम्हें आसिला पर अजा मत गोटे कौन आउ से कौनटा से किणदब कहला कौन यहाँ इयरबड्स मत किणदब आउ मना करे ना मुझे मुझे हौ मुझे आसली आउ से नहीं गली कटकर से आउ कॉलेज छक एरिया क्रोमा कहीकि गोटे बड़ दुकान टी अच्छी से नहीं कि आसला तार पसंदर एक दामिका थिला 4000 थिला 4000 से व्यवहार कला अल्प 2-3 दिन व्यवहार करुच्ची आउ से इयरबड्स जोड़ा रखा हो तार बॉक्स सेटा हजिगला मुझे भी असंतुष्ट हली टे रागिकी किसी कहली एत दामिका जिनस तुम हजेदेल आ तुमको किसी देवा आवश्यक ना तुम तुम पूरा केयरलेस इत्यादि से निजक कहला मु कौन करी मु तो खट रखी से खट रखिले जे भी चढ़ हाथ गोड़ बाजो कौन समस्ते मिसी खोजले बहुत करी मिलला नहीं ता मन कष्ट है से कहला मत आउ मत एत दामिका जिनस केबे दब ना मु पुणी चेंज हो गली ताको मु बहुत भल पाइबे भाविली आस्ते आस्ते मोर राग टी कमीगला 2-3 दिन भितर भाविली कौन करी से मत आसिक कहला अजा मु शुणी पारु ना तमर टे दब मुझे नाई ना से नहीं कि पुणी तुम हजेदेव से भी खूब दामिका अच्छी तुमको मुझे देवी तुम तो किसी तुम केयर नहीं पार एपरी कौन से जिनस सब गुड़ाक दामिका जिनस कि किंतु केयर नबनी रागिनी चुप है 2-3 दिन पर मो निज मन को चेंज कली गला गला कौन कर सी तो कुआडे फपाड़ी कुआडे धरिकी जाइनी घर भीतर जिनस बुड़ी पड़ा कथा सब खोजु ना कौन भी है तापर स्थिर कली मुझे हौ नवा आउ गोटे नवा तुम हाँ दब मत मुझे हाँ देवी किंतु ताकू पूरा केयरफुल रख जो रखा कथा एडी सेडी करनी जदि किसी है पुणी राय कहली आउ जीवन सारा मत केबे भी कहबनी किसी हौ हो तापर गलु जाकि मुझे भितर गोटे मानत कली से जो जेकोसी नुआ जिन आने मुझे किसी प्रभु को धन्यवाद स्वरूप दिए तेणु से किणवा मु 100 टंका प्रभु को धन्यवाद स्वरूप देती तार नुआ जिनस है भल व्यवहार हजिगला तापर 200 टंका मु मानत कली जमती से मिल जेकोसी मानत मु करे मु प्रथम ही इन एडवांस ताकू पूर्ण करे एटा मिले कि देवी ए कार्य सक्सेसफुल देवी ना जेकोसी विषय मानत करे से करवा मुहूर्त मु मानतरा पूर्ण कर दिए तेणिकी जहाँ हम हम से सफल है ना प्रभु को दान कले प्रभु तो फेरीदेवे बहु गुण तेणु मुझे 200 टंका भी देदेली मानत कर मिले भल हाँ 4000 टंकार जिनस देखी आनी से मुझे कहीदे मुझे आउ नवा गोटे से कौच के काली ना 3 दिन पर्यंत टाइम अच्छे मानत कर 3 दिन भितर काली से मिलगले आउ दरकार नहीं ना दिने 2 दिन पर से अस्थिर होती जो मुझे आ गए नवा से अजा जा आउ कहीं से तो मिलूना आज जा काली जा मुझे ना मुझे 3 दिन
ଯାଉ ତାପରେ 3 ଦିନ ଗଲା ରାଜ୍ୟରାମ କଲା ତାପରେ ଗଲୁ କନିକା ଛକର ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ସେ ଆଗରୁ ପଶି କହିଲା ମୋତେ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ସାମସଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଦରକାର ଆଗରୁ ଯାଇ କହିଲା ସେମାନେ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଲା କହିଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁଛ ଏତିକି ତ ଗଲା ଏବେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଇଏ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ କମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ ତାର ଫିଚର୍ସ ଏ ଦୁନିଆ କଥା ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ କହିଲା ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ତା ପାଖରେ ରହୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି କ୍ୱାଲିଟି କୋଉଟା କେମିତି ଫିଚର ସବୁବେଳେ କହିବ ନା ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହିବ ଗୋଟେ ମନ ଖରାପ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ରାଜି ହେଲି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା କହୁଥିଲା ସେ କମେଇକି ମୋ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଉ ସେ 6,500 ସେ ଦେଲା ସେ ଆଣିକି ସେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ମନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି ଗୋଟେ ତ ହଜିଗଲା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତାପରେ ମାନତ କଲି ଆଉ ତ ମିଳିଲାନି ଏଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବି ନାଇଁ ଭଲ ହବନି ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେବି ସେ ଆଣିକି 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ହିଁ ନିଜେ ଆଉ ସେ ପୁଅ କମଳର ରୁମ୍ରୁ ସେ ପାଇଲା ଖଟ ତଳେ ଥିଲା ଅଜା ଦେଖ ମୁଁ ପାଇଲି ପାଇଗଲ ଆଉ ମିଳିଗଲା ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇଠି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କ'ଣ ଏଇଠି ମୁଁ ତ ମାନତ କଲି ମାନତ କରିବାର ତ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ନହେଲେ ଏ 6,500 ଟଙ୍କା ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଟା ତ ପୁରା ନୂଆଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ମୁଁ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା କିଛି ଘଟିଛି ଆପଣ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନରେ ପୁରସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଆଉ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରୁ ଆସୁଥାଏ ମନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନତ ବି କଲନି ପରା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ସପ୍ତାହେ କି 10 ଦିନ କି ନହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଏତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପରେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ତ ଭଲ ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମିଳୁ ତ ନାହିଁ ଏତେ ଖୋଜିଲା ଆଉ ତ ମିଳୁ ତ ନାହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ତାର 2 ଗୁଣ ଖୁସି ହେଲା କ'ଣ କରିବାଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଫେରିଦେବା ଫେରିଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ନେବେ ହଁ କହିଲେ କି ନେବେ ତାପରେ ତା ମନ ଟିକେ ଉଣା ହେଇଗଲା ନାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଇଠି ସେଇ ପ୍ରକାର ଥରେ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ ରଖ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ କେବେ ତାକୁ ଆଉ ଯେମିତି ହଜେଇବ ନାହିଁ ବଡ଼ କେୟାରଫୁଲି ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ ସେ ଆମର ପୁରସ୍କାର ଦାତା ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ତରବର ହେଇଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରା ତରବର ହେଲେ ଆଉ ସେ ହାଗାର ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଇସ୍ମାଏଲ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସେ ତ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବ ନାହିଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ର ସେଟା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ଦାୟୀ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେଣି କ'ଣ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ପରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କ'ଣ ଏସବୁ କିଛି କଥା କରେ ନାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତରବର ହେଇ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବିଷୟ କରିଦେବେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବେନି ପରେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବେ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ବାହାର କରାହେଲା ଆଉ ଅଣା ହେଲା ନାହିଁ ଯାବଜୀବନ ନିଜ ପୁଅ ନିଜ ଔରସଜାତ ପୁଅ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହଉନଥିବ ଲେଖା ତ ହେଇଛି ସେ ବାଳକ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଆପଣ ସେୟା ହିଁ କରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କହି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଏହି ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମୟ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ ହିତୋପଦେଶ 28-20 ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ପାଇକି ରହିବେ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ
ମୋର ଏତେ ପଇସା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା 6,500 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲି, ତରବର ହେଇଗଲି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିଲି ଆଜି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବଦଳି ଗଲା ପରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ବିନା ଔଷଧରେ ବିନା ଡାକ୍ତର ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଭଲ କଲେ। ଭୟଙ୍କର ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ 100କୁ 100 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ମୁଁ କିମ୍ବା ଆମେ ପରିବାର କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଉପବାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ମାନତ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲୁ, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମ ଜୀବନ ବଦଳି ନଥିଲା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲୁ। ସତ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 145 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯୋନ 17 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ, ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ନିୟମ ଚାଲିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ। ଯଦି ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବାଇବେଲ ମାନିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରଥା ରୀତିନୀତି ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉଟା ବାଇବେଲ ବାହାରେ, ତାକୁ କାଟିଦେବାକୁ ହବ, ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହବ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ନଚେତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, 100କୁ 100 ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି କରିବା। ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ତାଡ଼ନା ଯେ ତାଡ଼ନା, ଆପଣ ତାଡ଼ନାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପୁରସ୍କାର ସଞ୍ଚୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସେସବୁର ଭିତର ଦେଇକି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି କଣ କହିଲି ମୁଁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲେଟ୍ ୟୁର ପ୍ରେୟର ବି ହର୍ଡ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଶାଲ୍ ବି ହିଲ୍ଡ। ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯାଉ ଆଉ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କଣ ଶୁଣାଯାଉଛି? ଏପରି ହେଲା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ଜିରିମିୟ 33 ପର୍ବ 3 ପଦ ସଫଳ ହବ। ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ୍ମ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହତାଶ ହଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଏଇ କଥା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ, ଅଭାବ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ତାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଉରାବାବାବାବା শাকালা রাবানিয়া দারাবানি দারাবান দাল্লা রাবা উদারাবানি খারাবান দাল্লা রাবানি দারাবা শাবারি আল্লাহ রাবানা দারাবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে আজর সময় পাই ধন্যবাদ, সুযোগ পাই ধন্যবাদ। হলি 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 রাজা ମାନଙ୍କ রাজা, প্রভু ମାନଙ୍କର প্রভু, দেব ମାନଙ୍କର দেব, তোমার পবিত্র নামর ধন্যবাদ। তুমি নিত্য জীবিত সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর প্রভু যীশু, তুমি কালি আজি ও চিরকাল সমান অট। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କ ରୋଗ ସବୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁରି ତୁମେ ଯେପରି ଅଧିକ ଭାବରେ କରିବେ ଥିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣାଯିବାକୁ ହବ, ଆଉ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରିବ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମନରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତମ ତାହା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ତୁମର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମେ ତୁମର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ। ସେହି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ସାଧନ କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି
ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରପଣ ତୁମ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। And his name shall be called, and his name shall be called, and his name shall be called Wonderful, Wonderful, Counselor, Counselor, the mighty God, the mighty God, everlasting Father, the everlasting Father, Prince of Peace, the Prince of Peace. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।